Touchdown. Guys, Blair Witch Project guys. Nawata guys. Oh, tanaw. Kaya ko ito ka, sir, sir. Sir Dennis. Unsa man? GoPro. Yan eh. Awa na. Oh. Alright guys. Good morning guys. So we're here going to saan tayo punta? San Isidro. San Isidro. Punta kami San Isidro guys. OLP on the road guys. Nasa huli kami guys. Nandun pa sila sa unahan guys. Subukan natin makapas kanila guys. So let's go! Hush! OLP. Yun! Pinaka-master of all. The master. Kaway-kaway! Kaway-kaway! Chef Bracky yan! Tunay yan! Oh, punta! No, we're entering, guys? We are entering Lindaville Subdivision. Ito guys. So, kaway-kaway tayo dyan, mga sir! Kaway! Andito tayo, OLP! Lindaville! Alright, kaway-kaway! Ang pinakamalakas Chip Benitz! Yan Yun na yan Yan guys! Ito naman naming sweeper! Kaway-kaway mga sweepers! Ayan! Yes! Good morning! Kitang-kita natin yan guys! Napaka-good ng morning, thank you God! Kaway-kaway! Yes! Chicago. We're in Chicago Street, not Chicago, California. And we're about to enter Lindaville Subdivision Phase 2. So, stay tuned. We'll be back guys. Kasi may sasakyan sa likod guys. Okay guys. Alright. Ayan guys, nandito tayo sa Lindaville Phase 2. Pinapasok natin yung mga guys, mga maliliit na mga kalsada na hindi mapasok ng mga fire truck guys para mag-info drive. Ayan, makita natin yan guys. Mga tunay yan, mga tunay na nilalang. Ayan guys, naka-speaker. Tungod sa pandemya karon, mas yan yung sweeper namin guys. Sila nagdadala ng mga paggamit sa Toronto o speaker. Ayan, sa mga bahay-bahay tayo guys na hindi mapasok ng mga fire truck. Kita nyo naman, ang dami namin guys. Mga kapadyak. Kaway-kaway, mga kapadyak. Ayan. Kita nyo naman, hindi yan mapasok ng fire truck guys. Kaya pinapasok ng Bureau of Fire yan para maglaganap ng information guide. Fire safety campaign. Kuna yan. Hush! Okay, wag naman. Paliko kami. So, stay tuned guys. Papunta pa kami sa San Isidro, Barangay San Isidro. Tas ninghapit lang kami dito guys sa Lindaville Subdivision. Kasi maraming bahay dito. Subdivision nga di ba? Tapos, stay tuned guys. So, let's go! Push! Guys, nakalabas na tayo sa part ng Lindaville Phase 2. Saan Dapita ganito sir? Saan yung account? San Isidro, right guys. Ayan, mga kalsada na di mapasok ng fire truck. Pinapasok natin. Ayan, the king. Number 1 yan guys. Top 1 yan. Top 1 yan. Tunay yan. Good morning. 47487. Yan guys. Kita natin ang PFP. si Sir Neil. Naglalagay ng fire safety fire safety flyers. Kasama natin mga bumbero guys. Pa natin ang Tagbilaran Fire Station. Kaway-kaway. Yan guys. FO2 Shaw. Lalagay ng fire safety flyers. Ayan. Puntahan dito na tayo sa San Isidro
San Isidro Barangay Hall. Guys, touchdown San Isidro Barangay Hall. Guys, kita natin yan guys, mga kasama natin. Touchdown to San Isidro guys. San Isidro Barangay Hall lang yan guys. Tunay yan guys. Alright, touchdown. At dahil andyan ang punong barangay ng San Isidro na si Cap Fausto Budlong, hininga na namin siya ng panayam tungkol sa OLP on the road na ginawa ng BFP. Kininggihin mo sa atong Bureau of Fire Protection under the leadership of Ma'am Marlene Makatangay. Dako yun kayong tabang para sa mga katawhan sa mga labi na yun sa mga lugar nga dili masulod sa atong fire truck ang atong information dissemination atong ipakadakan. So daghan kayong salamat sa BFP. I congratulate and commend the effort and the initiative of the Bureau of Fire Protection with the leadership of Ma'am Marlene para sa katawhan din sa Barangay San Isidro o sa Tibok Dakbayan sa Tagbilaran. Alright, thank you Kap. Kap, budlong po ng San Isidro. So guys, ang swerte natin guys kasi makakasama natin ngayon ang natatanging mayor ng Tagbilaran guys, si City Mayor Babayak. Ayan guys, City Mayor. Thank you Mayor. Guys, Blair Witch Project guys, nawata guys. Oh, tanawa guys. Wa sila kay mga asaw liko guys. Oh. Ani magsugod ang wrong turn guys. Tanawa guys, oh, naunsa na tog mo guys. Para sa mga pwede upang. So guys, a short of update guys. Malapit na tayo sa farm ni Sir Adak. Ayan. Maghuli tayo ng chicken guys. Alright. Chicken tayo guys. Chicken. Lapit na. Ayan guys, so touchdown tayo. Touchdown. Touchdown sa farm. Touchdown po tayo sa farm ni Sir Adak Dominic De Castro. Ayan po guys. So makikita natin maraming butong. Butong guys, ayan guys, oh, butong. Butong yan. Tunay yan, oh. Ayan, butong. And ano ito guys, mas malutong pa to sa butong. Ayan guys, ano yan? Malutong na sino guys. Yun. Ay, nakala ko. Ayan ang may-ari ng Adak Farm guys. Ang ganda ng farm. So yung mga na-invest mo dito. Daming ano. Uy! Ano yun? Yan guys, mayroon pang mga dragon fruit guys. So ayan, kaway-kaway. Hi, how is you? How's the bikes? Yan. Chicken guys! So, ang laki. Stay tuned guys kasi kakain kami ngayon. We're gonna eat some. We're gonna drink some. Like that one. We're gonna drink some. Yeah. Ayan guys. Kita natin ang food guys. Fruit yan guys. Dapat itong manok. Alright. Anong ulam? So kita natin guys ang ulam guys. Tunay yan. Okay. Yan guys, so tapos na kaming kumain guys. Pabalik na kami sa station. Mga mukha ng mga busog. Mga mukha, the happy face of mga busog guys. Mga busog. Mga busdek. Right!
Free spike, free additional spikes. Ay, kaway-kaway kayong dalawa naman, guys. Alright. So, alright guys, nakarating na tayo dito sa fire station. Alright. How's the ride, guys? How was the ride? How was the ride? It's okay, it's okay. So, until next vlog naman tayo ulit, guys. Peace out. Bye!